اللہ کا شکر ہے ماجد بھائی، آپ سنائیں۔ جی میرا ایک سوال تھا کہ مرزا جونیئر جیل میں ہے جو وہ کہتا ہے کہ اگر اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے تو مرزیوں کا بھی حلال ہے۔ مرزیوں کا تو حلال نہیں ہے، وہ مجھے پتہ ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا اہل کتاب کا بھی ذبیحہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے؟ جی استاد محترم۔ جی اگر جی اس وہ کا والے ہو تو اہل وہ جواب کتاب دے کے دیں جو تو شرک بہتر نہیں ہے۔ کرتے ان کا ذبیحہ حلال ہے، جو اللہ کا نام لیتے ہیں ذبیحہ کے وقت۔ اگر ایسا کوئی اہل کتاب ہے اور ان شرائط کے ساتھ اگر ذبیحہ کرے گا تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا، کہ وہ ذبیحہ کے وقت غیر اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کا نام لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ مفتی صاحب ایک اور سوال ہے اسی کے متعلق، کیا ان کی عورتیں یا ہم ان میں شادی کر سکتے ہیں؟ جی آج کل اگر تو وہ والی جو کتابیں تھیں جیسی ان کے اوپر نازل ہوئیں، تو وہ والے اہل کتاب اگر کوئی اہل کتابیہ مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آج کل وہ کتابیں ہی نہیں رہیں اور شرک پر مبنی ہیں ان کی کتب، تو ابھی تو یہ کافر ہے، ابھی نہیں ہو سکتا، واللہ اعلم ورسول۔ مفتی صاحب آپ نے پھر کنفیوز کر دیا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، مطلب کہ ان کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ جواب میں نے دے دیا، اس کا اگر آپ کو آخری نہیں سمجھ آیا اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں میرے بھائی۔ نہیں، اگر ان کے عقائد ٹھیک ہیں، وہ اللہ کے متعلق ٹھیک میں عقائد عرض رکھتے ہیں، کر تو رہا ہوں پھر کہ میں نے ان کا جواب ذبیحہ دے کھانا دیا ہے، جائز ہے۔ اگر آپ کنفیوز ہوتے ہیں یا فیوز ہوتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی خوشی ہے، مرضی ہے، میرا تو نہیں اس میں کوئی، میں نے جواب دے دیے۔ مفتی صاحب کیونکہ وہ علامہ نوری ہیں، ان سے بھی کوئی اسی طرح کا سوال ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کھا ہی نہیں سکتے ان کا ذبیحہ۔ وہی جب ایک عالم دین سے سوال ہوا، وہاں پر پیٹ نہیں بھرتا، پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر بھی پیٹ نہیں بھرتا، پھر تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر بھی پیٹ نہیں بھرتا اور کنفیوز رہتے ہیں، اور بعد میں کرتے اپنی مرضی ہیں۔ یہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ نہیں مفتی صاحب، میں نے آپ سے کافی بار آ کے سوال پوچھا ہے، اس وقت کوئی مجھے میسر نہیں تھا تو میں نے پھر انہی سے پوچھ لیا۔ کوئی بات نہیں، میں نے عرض کیا ہے نا، جتنا میرے علم میں تھا میں نے جواب دے دیا ہے، مزید میرا علم ناقص ہے، میرے پاس اتنا علم نہیں۔ نہیں مفتی صاحب، معذرت اگر آپ کو برا لگا ہے۔ اس میں برے والی کوئی بات میں نے کی ہے؟ کوئی آپ کو کہا ہو کہ برا لگ کے؟ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس جتنا علم تھا میں نے جواب دے دیا۔ جی بے شک، بالکل۔ میں نے سوچا کہ اگر صرف ایک ہی سے نہیں پوچھا ہے، اگر کسی اور سے مزید بھی ہاں کنفرم نہیں، ہو جائے دو تو چار ٹھیک۔ پانچ سے اور پوچھیں جا کے، ابھی نہیں، ایسے نہیں۔ وہ سوال ہی کیا کہ جو 5 7 10 مفتیوں سے نہ پوچھا جائے، وہ سوال تو نہیں نہ ہوتا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، ٹھیک ہے۔ جی ابھی آئندہ کہاں کون سے مفتی صاحب کے پاس جانا ہے؟ نہیں مفتی صاحب، آپ کسی کے پاس نہیں۔ اچھا میں نے آپ سے اکثر سوال جو آپ کیے ہیں، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 4 5 سے کوئی تسلی کریں۔ چلیں ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ ٹھیک ہو؟ ہاں جی، کوئی اور مرزا قادیانی اور مرزا جونیئر کا فالوور آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، ضرور تشریف لائیں، آ کر اپنا سوال ضرور کریں۔ استاد محترم جناب مفتی سید محمد شہزاد قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ اور اچھا یار، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ میرے پاس تو ڈیٹا ابھی نہیں رہا، تو ابھی وہ دوبارہ میں بناؤں گا، تو بنا رہا ہوں۔
मिर्जा जूनियर जेलमी के जितने भी ये क्लिप्स हैं, जैसे अभी ये एक क्लिप का नाम लिया गया है, तो तरीकाकार ये है कि ओरिजिनल क्लिप मुझे चाहिए पूरा पूरा, उसका लिंक चाहिए, और उसके अंदर आपने टाइमिंग बतानी है कि इस यहां से लेके यहां तक उसने ये बात की है, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है हमारा। उसको फिर हम उस क्लिप को टाइमिंग के साथ अलग करते हैं। तो फिर चूंकि हम देखें एक डिबेटर हैं, हम ऐसे बगैर किसी तहकीक के, रिसर्च के कोई चीज पेश करेंगे, लोग कोई सवाल कर सकते हैं कि भाई बताओ कहाँ पे है, वो फिर ना डिबेट के दौरान बंदा कच्चा पड़ता है। तो यही बेहतर होता है कि पूरी पक्की पकाई चीज होनी चाहिए, डेट टाइम के साथ, और मुकम्मल वीडियो भी हमारे पास हो। और बसा औकात कभी वो फिर कह देते हैं ना जी आगे से और पीछे से चलाएं, तो वो फिर जब पास चीज ही नहीं मौजूद, तो फिर आगे पीछे से तो नहीं ना चला सकते। तो वो चूंकि था तो वो एक क्लिप ही। तो ये है कि मेहरबानी करें, अभी ये डाटा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, तो इस डाटा इकट्ठे करने के अंदर आप हमारे साथ ताउन करें। तो जो ये शराइतो ज़वाबित बताए हैं, इनके तहत आपने लिंक सेंड करना है, और लिंक सेंड करने के बाद टाइमिंग बतानी है कि देखो जी 4 मिनट 22 सेकंड से ये बात शुरू हो रही है, और 6 मिनट तो 30 सेकंड पर बात खत्म हो रही है, और बात ये वाली है, ये बात उसने कही है। ये है तरीका। तो इस तरीके के तहत आप ये डाटा जमा करवाइए और दोस्त मुझे सेंड करें मेरे पर्सनल के अंदर। एक तो टाइमिंग बतानी है, और बात कौन सी की है वो बताना है, ठीक है, और लिंक देना है। और कोशिश ये करनी है कि मिर्जा जूनियर जेलमी के चैनल की वीडियो या शाहिद एंड बिलाल, ये 2 चैनल के अलावा तीसरा कोई चैनल ना हो, तीसरे किसी चैनल की कोई वीडियो सेंड करने की इजाजत भी नहीं है, और वो काबिल कबूल भी नहीं है। अब वीडियोस तो काफी ये देखें, की अंदर पे मिस बैल ने लोगों को मारते हैं, उनको अजियत में मिस, यहाँ 50-50 मिस बैल ने लोगों को मारते हैं, उनको अजियत में मिस बैल तो 3 भी देना हराम है। यहाँ 50-50 अब ये मिस बैल ने लोगों देखें, को, ये एक क्लिप है मेरे पास, 50-50 बेलें देते हैं तो 3 मिस काले मारना हराम है। अब इसका कोई अता पता नहीं कि ये कहाँ से ये क्लिप लिया गया है, असल बात क्या है, कुछ भी नहीं पता। बंदा इस पर मैं क्या बात करूं, बताइए। ये एक और क्लिप देखें। कह रहा था शुक्र करें कि आज का दौर नहीं था, वरना 73 के आयन में सिर्फ कादियानियों ने काफिर नहीं होना था। हाँ जी, सोशल मीडिया के 2 ही किंग हैं, एक इमरान खान, दूसरे इंजीनियर साहब। तुसी क्या समझते हो कि आज अगर ये कौमी असम्बली में मसला चल रहा होता तो सिर्फ कादियानियों ने फारिग होना था, या चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरी रसूलुल्लाह पार्टी ने भी फारिग होना था, या वो फारिग ना होते, एटलीस्ट उन्होंने अपने बाबों को फारिग कर देना था। If you have not yet subscribed, चलो, यहाँ 50 इस क्लिप का भी कोई अता पता नहीं, कहाँ से लिया गया, कहाँ से, कोई पता ही नहीं। बात ठीक है, क्लिप जबरदस्त है। उस्ताद मोहतरम मादरत चाहता हूँ,
استاد محترم یہ جو کلپ ہے نا یہ آپ شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ نا ان کے آپ کو نا یہ بھائی صاحب تھوڑا جو ٹائم اس تقیر پہ نے جو مجھے جی لنک سینڈ کیا ہے اس سے یہ سارے یہ تقریباً کتنی ویڈیوز ہیں 272 ویڈیوز اس لنک پر پڑی ہیں یہ وہی ہے اس کی پہلی دوسری ویڈیو میں نے ابھی چلائی ہے تو وہ تقریباً اچھا میں اچھا دیکھ رہا ہوں سارے کلپ ایسے ہی ہیں یہ تو فضول ہیں یہ تو مطلب استاد کسی محترم کام آپ کے نے نہیں اس دن میری ذمہ داری اس دن لگائی تھی تو میرے پاس ویسے ہیں کافی سارے کلپ ہیں جن کے میں نے حوالے سے یعنی 7 حوالے حوالے موجود چاہیے ہیں ہمیں ویڈیوز کے اصل لنک تو چاہیے ویڈیو کا جی تو ایسا کر استاد لینا محترم یہ کہ دیکھیں میں آپ کو سینڈ آصف کرنے لگا ہوں تھوڑا سا مہربانی جی کیا استاد کرے محترم دیہڑی کی ایک بھی اگر آ جائے نا بڑی ہے تو میں وہ جی اس کو چونکہ ایڈیٹنگ کرتے ہوئے وہ کلپ بیچ میں سے نکالنا بھی ہے نا تو اس میں لگتا ہے ٹائم جی تو وہ چلو روزانہ کی ایک کلپ بھی تیار ہو تو بڑی بات ہے جی جی اچھا استاد محترم میں آپ کو نا ایک لنک شیئر کروں گا فیس بک کا ٹھیک تو ہے وہاں پہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ہاں تمام کی تمام ویڈیوز جو ہے نا وہ اصل ویڈیوز کے حوالے کے ساتھ ہے وہ میں آپ کو ابھی شیئر کر بالکل دیتا وہ ہوں بھیجیں ایسی چیزیں تو مجھے چاہیے جی یہی جی تو چاہیے مجھے جی جی میں ابھی جی میں آپ کے نا یہ فیس بک کا جو میسنجر ہے اس پہ کروں یا میں آپ کو مجھے واٹس ایپ پہ اس پہ اپنا کروں واٹس ایپ واٹس ایپ زندہ پہ باد ہے میں تو واٹس ایپ پہ کر دوں ابھی جی میں کریں ابھی کر آپ دوں بھول جاتے ابھی ہیں کر دیتا ہوں نہیں نہیں یہ میرے ہاتھ میں دوسرا موبائل ہے میں ابھی کرنے لگا ہوں نہیں استاد محترم میں بھولتا نہیں صرف نہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ مصروفیت کی وجہ سے نہ وہ میں ابھی کر دیتا ہوں میں سینڈ انشاءاللہ میری بزرگی پہ لعنت ہو اب یہ کہا کریں کہ میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں ابا جی کسی پہ شاہی کوئی نہیں میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں ماں جی تجھے تو شاہی کوئی نہیں عربی میں دب کہتے ہیں دال بات دب اردو میں ہم اسے وہ گو ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے سانڈا لفظ ہے اصل میں چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے حلال ہے کیونکہ یہ سبزی کھور ہے ہاں یہ سبزی کھور ہے چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے حلال ہے ہاں 2 دفعہ لائیو سیشن میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت عمر نے غلط کیا ہم ہمارے بن یاسر کے ساتھ ہیں حضرت عمر کی یہ غلطی ہے ہاں ہاں یار کی بنائیوں نے ویڈیو یار کوئی عطا پتہ نہیں 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ نو جوڑ کے تے ایک چل گسا سے کو چڑھتا ہے نا ویخ کے اے اپنے کو مزاحیہ پتہ نہیں بناتے نہیں وہ نہ ویخ کے سن کے انہاں میماں نو ویخ گسا چڑھتا ہے گل کوئی ہے نہیں بچ حد ہی ہو گئی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے آپ بتا یہ دیکھیں یہ کلپ جو یہ کلپ میرا تیار کردہ ہے ہاں اب یہ دیکھیے اس طرح کے میں چاہتا ہوں یہ کلپ میں پہلے آپ کو دکھا دوں ذرا سکرین بڑی کریں اب یہ دیکھیں یہ پورا کلپ ہے اس کے کونے میں نے یہ دیکھے اس کا تھم نیل جو تھا وہ جو ہوتا ہے تھم نیل وہ لگایا ہے اور ساتھ یہ ٹائمنگ یہ دیکھیں چل رہی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں قادیانی نبی الاسلام کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں بخاری کو مانتے ہیں مسلم کو مانتے ہیں اگر غلام احمد قادیانی صاحب نے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کلپ یہ میں تیار کرنا چاہ رہا ہوں اوریجنل جینون اصل چیز اور ٹائمنگ ساتھ چلے گی انشاءاللہ تعالی تاکہ کسی کو کوئی شکوک و شبہات رہے ہی نہیں قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں دفایا ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام کہتے ہیں جی شیطان اب یہ ایک مولانا صاحب نے کوئی ویڈیو بنائی ہے ٹک ٹاک کی تو وہ ہے کلپ تو کوئی ٹائمنگ نہیں کوئی پتہ نہیں کوئی عطا نہیں کلپ بڑا کمال مجھے یہ چاہیے بھائی اصل چیز چاہیے میں کہاں پہ تلاش کروں کوئی کتابیں ہو نا کتابیں تو چلو اس کتاب کا بندہ حوالہ دیتا ہے سکین لگاتا ہے تو ٹھیک ہے بات بن جاتی ہے بندہ جی پی ڈی ایف اٹھا کے دیکھ لو تم
वीडियो जब पेश करेंगे, जब तक उसकी असल नहीं ना पेश करोगे, वो दाल नहीं गलनी। वो क्लिप बिल्कुल फारग है, बिल्कुल फारग है। और इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए ना जी, अग्गू सुनो तो पिछू सुनो तो गल फिर समझ आनी, वो मुंह बंद हो जाता है कि भाई ये टाइम लगा हुआ है, वो जाके देख लो, जाओ तुम्हें कोई इतराज है तो जाके देख लो। वो फिर बात करने के काबिल नहीं रहता, वो बंदा इतराज करने के काबिल नहीं रहता। कोई नहीं यार, यार आसफ जरा यार मैं वेखा कोई कम दी कोई चीज होए ते। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अच्छा ए आसफ ने कुछ भेजे है। हाँ ठीक है, लेकिन इत्थे भी टाइम नहीं मेंशन है भाई, टाइम नहीं मेंशन है, टाइम को नहीं जे मेंशन। उस्ताद मोहतरम अगर वीडियो की निशानदाही हो जाए ना तो वो टाइम तो वो उसने इसके अंदर ना अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ना उसने क्या किया हुआ है कि साथ उसने मौजूआत जो होते हैं ना उसके ऊपर उसने वो टाइमिंग जो है ना उसने साथ साथ लगाई हुई है इसने अपने यूट्यूब के ऊपर। यानी आप उसको ऊपर जहाँ पे टाइम चल रहा था वहाँ पे जब काम क्लिक ते करते कर हैं रहे ना, ने, लेकिन काम चलो बहरहाल थोड़ा जी, बहुत जी। फायदा हो जाएगा, लेकिन एक रौला रहना में कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ- ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ने। उस्ताद मतलब वीडियो सारी मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैं आपको ना ये भी मैंने चंद एक वीडियो सेंड की है, वो मैं अभी सारी सेंड कर देता हूँ अभी मैं आपको। हाँ मिर्जे का साडा मौजू असल च मुस्तकिल वो है ना, ते मिर्जे कादियानी नाल ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤਤਬੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਖਾਰਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੋਂ जी 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 ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਅੱਜ ਸਰੇ ਨੋ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਅਸਲ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। उस्ताद मोहतरम ये तो आपके चैनल पे पड़ी हुई है ना, आपने खुद ये जो अपलोड की हैं अपने यार channel भाई पे, वो तो उदू पड़ी हैं ਜਿਹੜੀਆਂ आपके ਮੈਂ पास। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, जी जी ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਜਨਲ ਯਾਨੀ ਫੋਲਡਰ ਬਣੇ ਸਨ। नहीं नहीं जो आपने अपने चैनल पे अपलोड की है ना, ਉਹੀ उनकी ਤੇ बात। ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ उस्ताद कि मोहतरम अगर जो कोई वीडियोस इतराज आपने करता खुद भी बनाई सी हैं ना, उनके ऊपर- तो मैं पूरी अच्छा, वीडियो चला ठीक है, सकता था। ठीक। क्या गल है? बाकी उस्ताद मोहतरम वो जो वीडियो भी आपको चाहिए होगी ना वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको तलाश कर दूंगा। जो वीडियो भी आपके पास है ना, इसकी सिर्फ शक्ल आ रही है उसके ऊपर, वो जो वीडियो भी चाहिए होगी ना वो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह तलाश कर दूंगा। ठीक है। ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਪਾਂ ਗੁੱਪਾਂ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ। ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है मुफ्ती साहब, ठीक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मोहतरम वो डिस्कशन वाला ग्रुप जो है ना वो अभी भी कर देना है, मस्जिद में चले गए। हाँ जी, वो जो ग्रुप है ना वो बंद कर देना है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे
नए बंदे आ गए, उनको पता ही नहीं है कौन कौन है कौन नहीं। ਉਹ ਕੋਨੇ ਗੱਪਾਂ बंद ਮਾਰਦੇ करके ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਫਾਰਗ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। कोई नहीं, उस्ताद जी ने बंद करना और दूसरा बनाने कोई, बल्कि मुशावरती पैनल ठीक है उस्ताद जी। हाँ जी, मुशावरती पैनल बस है वे ना, वो उधर ही सब नहीं ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। नहीं वो सबके लिए थोड़ी है वो, ਮਖਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ठीक हो गया उस्ताद, ठीक हो गया। खुरम भाई ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह चुकेगा। उस्ताद मोहतरम, एक सवाल अर्ज था। जी जी उस्ताद मोहतरम, मैं ना अभी वो रिसाला बहासे अखीरा पढ़ रहा था, तो देवबंदियों ने फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को जवाब देने के लिए ना वो 6-7 किताबें हैं जो गढ़ ली और कहा जी ये इनके बड़े ये किताबें लिख कर गए हैं, तो उनके अंदर तो हमारी हमायत है, जो बात हमने लिखी है वो वहीं पर लिखी हुई है। हालांकि फाजिल बरेलवी ने बाद में लिख कर फरमाया कि जी ऐसी तो दुनिया में कोई किताब मौजूद नहीं है जो किताबें तुमने मेरे नाम से मंसूब कर दी हैं, हमारे बड़ों के नाम से मंसूब कर दी है। जी अच्छा उस्ताद मोहतरम, यसू मसीह और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो मुख्तलिफ शख्सियात हैं? नहीं जी, मुसलमाना के नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसाई जो है ना उनको जीजिज यसू जीजिज कहते हैं या यसू कहते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया उस्ताद जी। राशिद साहब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कैसे हैं आप? हाँ हम तो कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं, हम तो कहते हैं। राशिद भाई हमारा आपके साथ बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, आए तशरीफ लाएं कॉल पे। काशिफ भाई उन्होंने बाबे नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि मेरी भाभी कोई शय कोई नहीं। अच्छा आ गए कॉल पे, आ गए उस्ताद मोहतरम। राशिद 23 आ गई। और नहीं यार गाली नहीं गाली नहीं यार, तुम गाली क्यों नहीं? और नहीं यार, नहीं गाली नहीं यार, गाली नहीं, प्यार से बात करो, प्यार से बात करो, गाली नहीं। इस तरह करो, कैमरा ऑन कर लो जरा, फिर बेशक गालियां देते रहना। पहले दम कर देंगे। इनको दर्द पता नहीं कहाँ हो रही है यार, ये समझ नहीं आ रही मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दर्द राशिद साहब जरा कैमरा ऑन करें, अपना कैमरा ऑन करें यार। उस्ताद मोहतरम मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, शर्म करें थोड़ी सी यार, शर्म करें थोड़ा सा। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, थोड़ा शर्म कर लें और कैमरा ऑन करें जरा, अपना कैमरा ऑन करें। शाबाश। उधर वीडियो देख लो। हैं किधर किधर इधर आके तुम लोग सारे मौलवी बन जाते हो। हाँ बात यार, बात करो ना, सवाल करना है तो कोई सवाल करो। उस्ताद जी बैठे हैं यार लिलियां ले रहे हैं, आप ही बोली जा रहे हैं, मैंने नहीं समझ आ रही क्या की रहे हैं। लिलियां ले रहे हैं। अच्छा राशिद साहब ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ नहीं है? कोई सवाल है तो करें राशिद साहब। भाई साहब सवाल करें, कोई इल्मी गुफ्तगू कर ले, इल्मी गुफ्तगू। और जाहिलों से क्या सवाल करना है? हाँ मिर्जा जूनियर की फोटो बड़ी करें, जाहिल दिखाएं इसको कौन सा है। फोटो ही लगाना बस, फोटो ही लगाना बस यार, को बात कर लो ना। अच्छा मुझे बताओ, वो 4 शोर पूरे कर लिए हैं तुमने? मेरा नाम पहले नंबर पे लिखना है, मैं बता दूं। किसने 4 शोर पूरे कर? हाँ काशिफ भाई वैसे कवारा मैं वहाँ ते हर जगह चल यार तू, चल तेरा दूसरा नंबर है यार, तेरा दूसरा नंबर है। चल राशिद भाई इतना प्यारा नाम है आपका यार, आपने आपकी गालियां देना शुरू कर दी। तुम लोगों ने बस एक हाँ तो कीर भाई क्या कह रहे हैं? तो कीर भाई क्या कह रहे हैं? वीडियो देख लेते इतना हो। प्यारा नाम है और आते ही गालियां देना शुरू कर दी। वैसे ये 23 इनकी उम्र है कि बंदे पूरे हो गए? नहीं, गाली तो पहले इसमें से जमील या मुफ्ती इनमें से एक ने निकाली है सबसे पहले। नहीं किसी ने गाली नहीं दी आपको, इनको तो पता भी नहीं है कि आप कॉल पे। ओ भाई उनको पता भी नहीं है कि आप नीचे आए हैं।
मैं नीचे हूँ या ऊपर हूँ, उसने पहले क्या कहे बाबा है का भाभी इसकी, इसने ऐसा तो नहीं आप बोला। अपने देखें ना, आपने क्या लिखा है राशिद साहब, देखें तो सही ना, एक मिनट यार, अपना मैसेज नहीं है पढ़े, ना आपने क्या बाबे, लिखा है? बाबे तो शाय ही नहीं। आपने अपना मैसेज तो पढ़ लें, क्या लिखा है? मैंने यही लिखा, बाबे तो शाय ही नहीं। यार आंखें खोलें जरा। वो काशिफ एक हाँ। ਮਿੰਟ ਕੀ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ? नहीं आपने अभी क्या बोला, वो चार क्या बोला आपने, चार उस वाला, वैसे ही समझ नहीं आई। वो भी बेटा आपको बात सुनाते हैं क्या यार, बोलते एक मिनट काशिफ ठहर जाऊं, हाँ। की होगी बेटा? कोई सवाल करना है तो कर लें, क्या लड़ने के लिए आए हैं आप? सवाल यही है तो इंजीनियर की पिक्चर क्यों लगाई है ना साथ इसके? तो ये बात आते ही कर लेते आप, मिर्जा आपने के। तो गालियां निकालनी शुरू कर दी। अच्छा, पिक्चर क्यों लगाई है? तो क्या पिक्चर हाँ। ये ठीक नहीं है? ना लगाए। मिर्जे की, इंजीनियर की ना लगाओ, दूसरे की बेशक लगाओ। वो ठीक है, वो बंदा दूसरा। वो गांडू है, उसकी मर्जी लगाओ। अच्छा, हाँ, तो ये क्या है मिर्जा जूनियर जी? ये किंग है अच्छा अच्छा, ठीक, सही। ये। तो आप लगाए ना, आप ही कोई ब्रांड लगाएं और उसके ऊपर नहीं, ये बात सुने ना, बात सुने, ब्राड की बात नहीं है। अच्छा आप तनकीद हो तो वो करो, लेकिन ये तो नहीं ना आप मिर्जाई के साथ उसकी पिक्चर लगा लो बगैर सबूत के ऐसे ही। अच्छा। हाँ, कोई सवाल है तो सवाल कर लें। सवाल बात ये ये है सवाल ही है ना भाई, क्या सवाल है? यही सवाल है कि एक बस तुमने उनके साथ पिक्चर लगा लेते हो, बदनाम करने की कोशिश करते हो। अच्छा, बदनाम करने की कोशिश कर, ठीक। तो और कोई सवाल है तो कर लें। और अब क्या सवाल करूं? नहीं, और कोई सवाल? इतने सवाल सवाल तो आप, इंजीनियर के जो सवाल है उसके कोई एक आधा जवाब दे दो। अच्छा करें करें कोई सवाल। हाँ, क्या सवाल है इंजीनियर का? थोड़े सवाल है, वो जो सवाल कर दे तो आपके बाबे आगे से गाली निकालते हैं कि आपकी बाजी ऐसी है, आपकी अम्मी ऐसी है। हम्म, फिर ना ही समझिए। ना समझो तुसी आप ही जाए लो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ सवाल करे। चलो हेलो, बस ठीक है, तेन कुछ नहीं कह रहे थे, नहीं जबान संभाल नहीं, के। ओ नहीं यार, नहीं, फारग लोग ने हमें टाइम वेस्ट, बिल्कुल वेले बच्चे। उस्ताद जी थल्ले एक आईडी आई है LALA, इन्होंने लंबा पा लिया उस्ताद जी आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्ताद मोहतरम। अच्छा उस्ताद बाकी मोहतरम, मैं एक बात आपसे डिस्कस करने लगा था हम्म, कि ये हमारे ऊपर कुफर और शिरक के फतवे लगाने वाले के जो अपने बाबे हैं ना, वो भी कीदा वहदतुल वजूद मान के बैठे हुए हैं। कि मेरे पास ना एक किताब है इमदादुल मुश्ताक, उसके सफ़ा नंबर 42, 48, 50, 57, 60, 90 और 75 के ऊपर जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है, वो अकीदा नहीं, वहदतुल असल वजूद मौजूद है। में पता है क्या, ये देवबंदी हैं, वाबी हैं, तो ये जिन चीजों के ऊपर एतराजात करते हैं ना, इनकी ही जमात के कुछ लोग उन चीजों का दिफा करते हैं। ये दोनों के अंदर ये चीज है। ये जितने भी मसाइल टोटल कुल्लो हम जितने भी इतराजात करते हैं ना ये लोग, तो उन्हीं की जमात के बाज अफराद ने उसका रद्द किया होता है। ये तो कोई सा भी इतराज उठा के, जैसे हजूर अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब को लेने, देवबंदियों के अंदर या वाबियों के अंदर बाज हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये हजूर अलैहिस्सलाम को इल्मे गैब नहीं था, और बाद उन्हीं के अंदर से ही हैं जो कहते हैं जी नहीं, हजूर को इल्मे गैब था। फिर मसला नूर के हजूर नूर हैं कि नहीं, बाज कहते हैं कि हैं, बाज कहते हैं कि नहीं। ऐसे कुल्लो हम टोटली जितने भी इतराज आते हैं, मुर्दे सुनते हैं कि नहीं, मुर्दे मदद करते हैं कि नहीं, बाज इनमें से कहते हैं कि करते हैं, बाज कहते हैं कि नहीं।
تو یہ بات ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہو۔ میں نے استاد صاحب بھی ایک کتاب پڑھی ہے، تو جتنے اعتراضات یہ ہم پر کرتے ہیں وہ سارے اعتراضات کے جوابات ان کی اپنی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، نتیجے ہم نے نکالے ہوئے ہیں ٹوٹلی۔ یہ جو اعتراضات ہے نا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اسی کا رات اسی جماعت کے اندر سے مل جائے گا، تلاش کریے مل جائے گا آپ کو۔ اور بہترین جواب وہی ہوتا ہے جو معترض کے گھر سے اس کا جواب ملے، بہترین جواب وہ ہوتا ہے۔ مناظرے کے اصولوں کے تحت اس کو مسلمات خصم کہتے ہیں، تو خصم کے گھر کی دلیل ہونی چاہیے، وہ بہترین جواب ہے۔ چلو یار، مرزا قادیانی مرزا جونیئر کا فالوور آ جائے یار، کوئی آگے بات کرے۔ کوئی ہے ہی نہیں استاد جی، براڈ ہی ٹھوس ہوئی ہوئی ہے۔ میں نے تو آپ کو کہا تھا، مشورے تو کئی دفعہ دیے ہیں، میری کاشف شور آ رہے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ اپنی براڈ کا جو موضوع ہے نا وہ بدلے، براڈ آپ خود ہی اٹھ جائے گی۔ موضوع ایک ہی جب ٹکا رہے گا تو براڈ ایسے ہی رہنی ہے، ٹھپ ہی رہنی ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہوگی نا قوم کی۔ تو قوم کی دلچسپی تو کم از کم پیدا کریں۔ لوگ چٹ پٹی باتیں سننا چاہتے ہیں، ہاں یہ قوم کا مزاج ہے، ان کو کوئی نہیں، علم سے کوئی لینا دینا نہیں کہ بات کتنی علمی ہو، نہیں، وہ چٹ پٹی باتیں چیزیں سننا چاہتے ہیں۔ قادیانی جو ہے نا، قادیانیوں کی براڈ کریں، قادیانیوں کے رد کے اوپر، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے۔ اور جہاں پر قادیانی کسی سے ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے یا قادیانیوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بڑی دلچسپی لیتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، قوم ایسے ٹوٹتی ہے ایک دم، کیونکہ وہ نئی چیز ہوتی ہے نا۔ یہ وابی دیوبندی وہ سن کے نا قوم اکی پڑی ہے کہ یار یہ یہی کرتے ہیں بس، اور ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں کچھ۔ تو اس ٹاپک سے تھوڑا سا نکلیں گے باہر تو پھر آگے بڑھنا ہے کام، نہیں تو وہ ٹکا ہی رہنا، ادھر ہی رہنا۔ پھر وہی ہے رانجھا راضی کرنے والی بات ہے کہ دو چار اپنے بندے بٹھا کے چلو جی مکھیاں مار لو۔ تو یہ ہے، اس کو تھوڑا سا ہلائیں جلائیں، ٹاپک جب تک تبدیل نہیں کریں گے کام نہیں بڑھنا آگے۔ یار آصف چینل تے بڑا جڑا تو لنک بھیجیا، بڑی ویڈیو نے رکھی ہے، تے ایک تے اینو ڈاؤن لوڈ کرن تے بڑا وقت لگنا۔ اوئے ہوئے میں وینا پیا، اوہ اے تے 5-7 ہزار ویڈیو میں شاید ہجے سکرول تھلے جائی جا رہے۔ اچھا یار بیٹھو پھر کوئی دیکھیے کوئی حساب کتاب۔ رب رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।